السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار استعداد للامتحان الوطني 2021 وبعيدا عن الفيزياء والكيمياء. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre l'exercice du nombre complexe de l'examen national 2019, session normale, filière sciences expérimentales. Donc la première question, résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z au carré moins 2z plus 4 égale 2. Donc la première question, donc la solution de l'équation z au carré moins 2z plus 4 égale 0. Donc pour résoudre cette équation, on va calculer le discriminant. Donc, calcul de delta. Donc généralement, delta égale b au carré moins 4 a fois c. Dans ce cas, delta égale moins 2 au carré moins 4 a c'est 1, donc fois 1, ou c égale 4, donc fois 4. C'est-à-dire que delta dans ce cas égale moins 2 au carré c'est 4, 4 moins 16 c'est moins 12. Cette valeur est négative. C'est-à-dire que l'équation précédente admet deux solutions dans l'ensemble C. D'accord. Donc il s'agit de Z1 égale C moins B moins I racine de moins delta sur 2A et Z2 égale moins B plus I la racine de moins delta toujours sur 2 fois A. D'accord? Donc, on va calculer Z1. Donc, Z1 égale moins B, c'est moins 2, c'est 2. Plus, ou bien, pardon, moins. Donc, c'est 2 moins I, la racine de moins delta, c'est moins 2, c'est 12. Sur 2A, c'est-à-dire sur 2. Et Z2 égale moins B, c'est moins 2, c'est 2. Plus, cette fois, I racine de 12 divisé par 2. Avec la racine de 12, c'est la racine de 4 fois 3. C'est-à-dire la racine de 4 fois la racine de 3. C'est 2 fois la racine de 3. Ça, c'est racine de 2. Ce qui donne que Z1 égale 2 moins I fois 2 racine de 3 sur 2 et Z2 égale 2 plus I fois 2 racine de 3 sur 2. Ici, on va factoriser par 2 et on va simplifier par 2 aussi en même temps. Donc, Z1 égale 1 moins I la racine de 3. Et Z2 qui est Z1 bar, donc Z2 égale
1 plus I, la racine de 3. Donc, la somme des solutions de cette équation, l'ensemble, pardon, de, solutions de cette équation, c'est 1 moins I, la racine de 3, I, Z2 égale 1 plus I, la racine de 3. Voilà l'ensemble des solutions de l'équation Z2 moins 2Z plus 4 égale 0. La deuxième question, donc, pardon, dans le plan complexe rapporté à un plan orthonormé direct ou IV, on considère les points A, B, C, D d'affixes respectifs A égale 1 moins I racine de 3, B égale 2 plus 2I, et C égale racine de 3 plus I, et D égale moins 2 plus 2 racine de 3. Petit a vérifier que A moins D égale moins la racine de 3, facteur de C moins D. Donc on va calculer tout d'abord A. On a A comme donné A égale 1 moins I racine de 3. Petit b égale 2 plus 2 fois I. Petit c égale racine de 3 plus I. Et finalement, petit d égale moins 2 plus 2, la racine de 3. Donc, petit a, on va vérifier. Donc, vérifions que A moins D égale moins la racine de 3 facteur de C moins D. Donc, on a A moins D égale, donc A c'est 1 moins I racine de 3, moins D c'est moins 2 plus 2 la racine de 3. On va développer cette expression. Donc, c'est 1 moins I racine de 3. Moins avec le moins, ça devient plus. Plus 2. Et moins avec le plus devient moins. Donc, moins 2 la racine de 3. On obtient que A moins D égale. Donc, 1 plus 2, c'est 3. Moins 2 la racine de 3 plus I fois la racine de 3. Si on factorise par, donc A moins D égale, si on va factoriser par la racine de 3, ou bien moins la racine de 3, on obtient ici moins la racine de 3, parce que moins la racine de 3 fois moins la racine de 3, c'est 3. Le moins خرجت غتبقى لنا هنا plus 2 plus I. Voilà A moins D. D'autre part, en bleu, donc on va calculer C moins D. Donc C moins D égale, donc C égale la racine de 3 plus I, moins D c'est moins 2 plus 2 la racine de 3, égale la racine de 3 plus I, moins avec le moins ça devient plus, donc plus 2, moins avec le plus ça devient moins 2, la racine de 3, égale racine de 3, moins 2 racine de 3, c'est moins la racine de 3, plus 2, plus I. Voilà, C moins D. Cette valeur, donc C moins D, le voici. Donc, comme conclusion,
on conclut que A moins D égale moins la racine de 3 facteur de C moins D. Voilà, on a répondre à la deuxième question, petit a. Maintenant, la question petit b. La question petit b, on déduire que les points A, C, D sont alignés. Donc, petit b, vérifiant que les points A, C et D sont alignés، c'est-à-dire نقاط مستقيمية. وباش نبينو على أن هاد لي بوان هادو اللي عندنا أنهم نقاط مستقيمية، شنو هو الشرط؟ الشرط هو أننا خاصنا نلقاو واحد الغولاسيون اونتر، مثلا نلقاو الفيكتور دي A كتساوي واحد لو نومبر ألفا فوا لو فيكتور مثلا دي سي ألفا. سي ان نومبر يقدر يكون بوزيتيف، يقدر يكون نيجاتيف. نشوف واش غادي نلقاو هاد الحالة، هاد النقط اللي عندنا. دونك بالنسبة لو فيكتور دي A، donc le vecteur dA A pour A fixe Z du vecteur dA égale combien? Égale A moins D. De même, le vecteur DC A pour A fixe Z D fois C, DC pardon, égale C moins D. Et d'après la question précédente, donc d'après ce qui précède, là on a trouvé que A moins D égale moins la racine de 3 fois C moins D. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Z dA égale moins la racine de 3 fois Z de D dC. Ça signifie que le vecteur dA égale moins la racine de 3 fois le vecteur dC. Voilà le nombre qu'on cherche, c'est alpha, donc c'est moins ici, moins la racine de 3. Donc on peut dire que on peut dire que dA et dC sont collinéaires. متجهات مستقيمية. دونك مادام عندي هاد المتجهات مستقيمية وبين عندهم نقطة مشتركة، دونك راه لي بوان ثلاثة، لي بوان A, C et D sont alignés. صافي. دونك هنا خصني نتأكد فقط من لا كونديسيون. La troisième question maintenant.
Donc, بالنسبة la troisième question, on considère euh, Z l'affixe d'un point M et Z' l'affixe de M', l'image de M par la rotation R de centre O et d'angle moins P sur 3. Vérifiez que Z' égale 1 demi A fois Z. Ça, c'est la question, pardon, c'est la question 3. Donc, la question 3. Vérifions que Z bar égale 1 demi A fois Z. Donc, les critères complexes de la rotation R et de la forme. Donc, نشوفوا الكتابة ديال هاد la rotation هادي. Donc, l'écriture de la rotation R et de la forme Z' moins oméga égale Z moins oméga l'exponentielle et fois θ avec oméga, c'est l'affixe du centre de rotation. C'est l'affixe du centre de rotation. Ici, le centre de rotation, c'est CO, c'est l'origine du repère. Donc, c'est 0. Donc, dans ce cas, oméga égale 0 parce que O égale, c'est le centre de le repère. θ, bien sûr, c'est l'angle de rotation. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire que Z' moins 0 égale Z moins 0 exponentielle I. Donc, θ, c'est moins P sur 3. Donc, I, ici le moins. Donc, I, pardon, P sur 3. Donc, Z égale, ou bien Z' égale Z fois l'exponentielle moins I P sur 3. C'est-à-dire que Z' égale Z fois cosinus moins P sur 3 plus I sinus moins P sur 3 égale. Ça, c'est Z. Facteur de cosinus moins P sur 3, c'est le cosinus ديال P sur 3, parce que le cosinus, c'est une fonction qui est paire. Donc, c'est cosinus de P sur 3. Le sinus, c'est une fonction qui est impaire. Donc, c'est moins, c'est-à-dire sinus θ égale, c'est-à-dire sinus moins θ égale moins sinus θ. هاد الموا غادي تخرج برا غتعطيني moins I sinus ديال P sur 3. Donc, égale Z. Le cosinus ديال P sur 3, c'est 1 demi. Moins sinus dial P sur 3, c'est la racine de 2 sur
sur 3. C'est-à-dire que ici, si on factorise par 1/2, تعطيني هنا z fois 1/2 facteur de 1 moins i la racine de 3. Et إلى بقيت عاقلين راه عندنا ديجا بالنسبة باردون راه عندنا ديجا بالنسبة ل A في لي دوني A combien A c'est 1 moins i racine de 3. اش غنلقاو هنا غنلقاو 1/2 fois z هاد العدد هذا راه هو A. Donc finalement comme conclusion راه عندنا z prime égale 1/2 A fois z. Avec bien sûr راه z prime هو la fixe ديال البوان M prime اللي هي l'image ديال M d'affixe z par la rotation du centre O et d'angle de rotation moins P sur 3. La quatrième question maintenant. Soit H l'image du point B par la rotation R. Donc H l'image du point B par la rotation R. H son affixe et P le point d'affixe petit p tel que P égale A moins C. Vérifiez que H égale IP. Donc vérifions que H égale I fois P. Donc soit le point H d'affixe petit h et l'image de B par la rotation étudiée précédemment R et le point P d'affixe petit b tel que P égale A moins petit c. Donc on a la rotation de B égale grand H. Ça signifie quoi? Ça signifie que H, d'après le résultat qu'on a obtenu précédemment, H, c'est l'affixe de H par la rotation. Pardon, petit h, c'est l'affixe de H qui est l'image de P par la rotation R égale 1/2 fois A fois petit b. Petit b, c'est l'affixe du point B. Donc, H égale 1/2 A, c'est 1 moins I la racine de 3 fois B qui est 2 plus 2 fois I. إلا لاحظتو هنايا اش كيمكن لي ندير إلا عملت بواحد الجوج هنا غتمشي ليا مع هاد الجوج. شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا 1 ناقص إي
la racine de 3 fois 1 plus I. Donc, إلى نشرت شنو غتعطيني؟ غتعطيني H إيكال 1 في 1 سي 1 1 في I سي I. دونك موان غدي هنا I la racine de 3 fois 1 هي moins I la racine de 3. Donc moins عندي هنا I racine de 3 fois I fois I c'est I au carré. I au carré c'est moins 1. Donc ici c'est plus la racine de 3. D'accord. إلا كتبت هذه autrement درت هنا عندنا 1 ناقص I la racine de 3. في الجهة الأخرى درت بلس شنو غيبقى ليا؟ إلا هنا 1 ناقص إي لا راسين دو 3 غتبقى ليا إي بلس لا راسين دو 3. داكوغ تساوي إلا عملت هنا بإي شنو غتعطيني؟ إي عامل 1 هو إي أو كاري. دونك غتبقى ليا هنا. دونك قلنا إلا عملت إي غتبقى ليا هنا. دونك عندنا إي أو كاري هي ناقص 1. دونك هنا إي غتبقى ليا هنا ناقص إي ناقص لا راسين دو 3 زائد لا ميم شوز غنعمل هنا بإي. إي عامل 1 زائد إلا عملت بإي هنا غتبقى ليا هنا 1 هي إي أو كاري. دونك عفوا 1 هي عندنا إي أو كاري هي ناقص 1 غتبقى ليا هنا ناقص باردون غتبقى ليا هنا قلنا ناقص إي لا راسين دو 3 سد القوس. وإلا لاحظنا في الأعداد اللي عندنا بالنسبة ل سي هي راسين دو 3 بلس إي اللي هي هادي هنا راها موان سي. هاد العدد هذا اللي عندنا هنا راه هو موان سي. والعدد اللي عندي هنايا 1 ناقص إي الراسين دو 3 راه هو بوتي أ. اش غنلقاو فينالمون؟ دونك غنلقاو على أن بوتي اش إيكال إي ولا موان إي fois C plus I fois A. Ce qui donne que H égale. إلا خديت هنا I عامل مشترك I عامل ل A ناقص C. وعلى حساب لي دوني راه B هي A ناقص C. دونك اشنو غنستنتجو؟ غنستنتجو على أن H finalement H égale I fois P. D'accord? Donc, on a pu démontrer que H égale I fois P. La dernière question, اللي هو 4 هذا راه 4A. دابا عندنا petit b. اش قالوا لي في la question petit b montrer que le triangle OHP est rectangle et isocèle en haut. Donc montrons que AOHP est rectangle
I isocèle en O. D'accord. Donc باش نبينو على أن لو تريونغل OH بي اي ريكتانغل ايزوسيل اون او، خصنا نبينو جوج الشروط اللي هما، دونك هاد باش يكون عندي pour que le triangle OHP soit rectangle I isocèle en O، يعني يكون قائم الزاوية ومتساوي الساقين في O، خاص يتحقق ليا جوج شروط. هذا معناه أن الضلعين OH إيكال OP ولونغل اللي بيناتهم، مثلا لونغل OP OH شحال خاصها تكون تساوي هاد لونغل هادي، هاد لونغل هادي خاصها تكون تساوي لينا بي سور دو بليس دو كا بي. داكوغ. دونك باش نبينوها، دونك قلنا باش نبينو هاد او اش كتساوي او بي، راه او اش لافيكس ديالها شكون هو اش صغيرة موان زيرو. يعني إلا باش نبين أن او اش كتساوي او بي، راه كيكفي أنني نبين على أن او اش مثلا على او بي كتساوي واحد. هذا هو المعنى ديال هادي. دونك ولافيكس ديال او بي راه هو بي ناقص صفر. اش كيساوي بالنسبة لأش؟ راه هي اي بي على بي، دونك تتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا اي. اشنو معناها؟ لافيكس دونك إلا درت لا فالور ابسولي ديال اش موان زيرو على بي موان زيرو، غنلقاها هي لا فالور ابسولي، سيتيغ لا نورم ديال اي. ولا نورم دونك هادي اللي الفوق قلنا هي او اش على او بي، ولا نورم ديال اي هو واحد. حنا بينا على ان او اش كتساوي لينا او بي. اش بقى خاصنا نبينو؟ دونك الشرط الاول حنا بيناه. الشرط الثاني شنو هو؟ خاصنا نبينو على ان لونغل او بي او اش هي بي سور دو بلس، دونك هاديك لونغل هاديك لونغل او بي او اش راه هي لارغيمون ديال اي، بيان سور دو بي. و l'argument bien sûr ديال I، donc OP OH l'argument ديال I راه هو P sur 2 fois 2. Donc finalement, on a démontré que OH égale OP, ou l'angle OP OH égale P sur 2 fois 2. Parce que I راه I كتعرفوها هي شنو؟ هي كوسينيس ديال P sur 2 plus I sinus P sur 2. الكوسينيس ديال بي سور دو شحال هي زيرو، والسينيس ديال بي سور دو هي واحد. دونك هادي هي اي. دونك لارغيمون
يعني لونجل تيتا هي بي سور دو، صافي. دونك مادام تحققوا لي هاد الشروط، راه كاين كي اللي نقول على ان لو تريونغل او اش بي مالو اي ريكتانغل اي ايزوسيل en en بالتوفيق لجميع إن شاء الله.